Indigenous Manipuri foods na mayam ohano magtada taram na okchari ngasidi egi viewer amagi requested video fish chili gi recipe puduna amuk lakchare adudi koi haunaba tawrase. Chilli fish sem na bagidamagta ina nga se kg ama laujabane ko nga hai ka aga thambada adubu maku ga maru ga loina lawthokhraba matungda gram chawnga khakta thoeba ko hojikti gram chawnga oire gram chawnga lobiro mayam su ko maru kai ga loin lawthokre ko lugu inchi amamam ki chang da kakchare thum se half teaspoon laujare black pepper powder se half teaspoon am laujare dark soy sauce se half teaspoon am laujare yerum mapum am laujare ginger garlic paste se 1.5 tablespoon am laujage maida 2 teaspoon am laujage corn flour siso 2 teaspoon am laujage duga champra se tangkhai ma laujare ko mahi sumjel ase fazana totla se ko fazana totla se aduga at least pungkhai ama marinate tawraga thamse ko sauce ama semnaba tawse adugidamakta aina oyster sauce se 3 teaspoon ama laujrage soy sauce na spoon ani laujrage aduga tomato sauce se 2 teaspoon ama laurase red chili sauce na 1 teaspoon ama laurase green chili sauce se half teaspoon ama laurase ko ising do 2 tablespoon ama thadabirase duga thitlase ko side amda thamkrase the corn flour se ina 1 teaspoon laujare ko mahi ama sem se aduga ising na 4 tablespoon hapase ko thitlase kaigumba mayam na nga se hengat likhai gi haidi gram masing hengat likhai gi pot se khar asum hengat piyo kg ama tawrgana aina semi base ngasi 500 gram gi nidana ko aduna kg ama gi sem taragadi pot se double tawbiyo ko side amda thamkrase tilau je achoba size ki ama laujare chaw chaw na khaido asiko mari khatang tabiro asagi makho ki part se khasoi duk se bako aduga mage sigi mana sing se hangdo se bako sumaina ko tonga tonga loina tahanbiro yam harawe sumaina egi viewer naga si sembira oina hai bira pase ko side amda thamkrase next green bell pepper do capsicum ga haina bada adu laujare sise aina achoba ama tangkhai laujabani ko sise masung tabirase sumana ta those masung se ko side amda thamkrase next muro te podo manga khak laujare ahum amana green we hale ani amana angang bo hale ko ahum thokna ka ase thamkrase spring onion se magi green ji khatang lo se ko white part se side am de info ase aduga green je khar kum khumna sois green se plate amada half ase magi white khar oi base chi shu soi birase
Sina horen thao ngawbagi tanja aduda hapasebako. Plate hapase. Hojikti singse cube ama lauzareko. Si pan soidabi ose. Sidagi kupna soinaba hotnase. Cube macha ka ase ko sidagi kupna tongnaba hotnase yaringai tamna ko. This video is the gyan tadaba yauragasu mayama sum comment section da hangbiro ai thuna pau kumpi na bo hotna zake ko singsu soiba loizare hojikti chanam amu soina ba taurase chanam maru akokpa se 10 mu lauzare ko chanam loizare plate hapna ba taurase adute koi nga do taw thokna ba taurasi ko refine lauzare khara hapjare ko nga do fridge da bi lauthokjare thaw sarbani na taw na ba taurase khadara jare nga thadaba matamdadi mai se lo da thambiyo adu loiga medium da mu khatiyo ko se anthi ase magi golden brown color se lakse se kaw se yamna high flame da kaw bi ganu ko natradi manung mul hawer mapan se ka silaga ni adu na khate sina kaw na bo holo se kanagumma nga hi chadaba mi leidana ko pamdaba adugumba mi singo atai lokta ki nga lodi su ke su kai de ko ai bi nga hai su chai adu gi su nakata maru yam da ba do su thira ko de nga hai se lauza bane de ko diga yum da poraga loina maru adagi magi skin se lo thok cha bane yum de na ko si da di maru yaw da ba nga se lai de da na thawina lo thoga yona de ba ko maru ga se aduna isana yunda sin tawzare nga se mulle lokhala ba tawzarage ko nga se sumaina jali ama da hapiro maramdi mapan thang nga se kem halaga manung dana juicy oibadune bako same doise amma mo hapase mathang sumai dawga man taw those ba nga taw ba loizare adude koi ngau ba horasi ko thaw yam da bi da khar lawrase ko thaw khar sare maroi hapna ba tawrase chanam hana thada jare singsu thada jare aduga green onion ni white part to adu thada jare thau lobo matamda yamna lodi ganu ko odu khang lawrase sise kasil hangada banate ko machu ol hangum se mai do lai tharaga ngaupiu ko thau du khar hek sabaga hojiti tilhau thadarase morok to sahap horase tu ngasai ki bell pepper do adu so hapchalase mai se medium da thambirase hojiti otlase ko bell pepper ga tilhau se moi se mul hangadaba na te ko yam thot hangadaba na te do makoi gi crunch ama leidana ko sai ba kanda adu do lak hangadaba ne aduna khar check sin na tause bell pepper ga tilhau gi chang se yenga thing khatang sai sin biro otlas
थुमदी अतैदुदा माई मागी नमनबा चांग लोई यावरबनेदनako सोय सॉससु यावी अदगी अतै सॉसदुदसु लोई यावरबनेबा दुना सिगी खतंग हापियो चांगदु येंगगako ऐसागी थिटलगा थंबा सॉस दो हापिरसे ओलसे starch masai thitlaga thambado aduso haporase otpirase mai do lo da thambiu ko hojikti asi happy ngai tan jase kitang amuk medium da thamase na se haporase vinegar do half teaspoon ama hapchin bi horo hojikti otla se ka sauce sing se nga sing se tai hanli na ba to hojikti ko apni mene lo ko sindero makat na ba tawar se kamay se plating to zara ke channel asibu like share subscribe to boka hobiganu ko ano video gi notification phangnaba adudi mathangi video da mu unarase mayam khurumjari